Good afternoon nato diha tanan sa Pilipinas guys. Nakakaroon diri sa Puerto Quetzal, Guatemala. Kaning lugar guys, medyo known ni siya no sa mga places nga sama ng mga Mayan civilization. So kami mo ni mening lugar para lang travel ang atong mga pasahero atong lugar na kung asa tong lost Mayan civilization guys. Anyway, so kaning lugar dito guys medyo distansya masyado sa ato ang lugar sa city no. But anyway, here alone in the cruise port naganatag makita guys. Ayan guys, pag sulod nimo natay makita diri nga mga kanta, music. Ayan guys. Ganahan. Ayan. So, ayan guys no, makita ni mo diri nga gwapo kay pagkahimo silang nipahat. Tako jud kay ni guys. Nya asa dislay mga leopard rin ning lugar guys kay kanimangod ning lugar ang Guatemala. Medyo daghan og jungle nga part. So ayan guys, saba lang kay no music pero ayan. So here alone gwapo yung pagkahimo diri guys kay combination sa mga kahoy nga gwapo kayo, shade. Nya daghan sad sila yung mga baligya nga mga produkto diri no, sama sa mga habol, mga souvenir magnets, handicrafts. So daghan tag makita diri actually no. So ayan. So samaan ni ra no mga kuan. Now I already have one before. So daghan tag mga kuan gwapo nga mga magnet diri guys. So ayan, si Hans atong kauban to ara. Nagpalit na siya mga tanatag pila ang kwan. So ayan guys no, very prominent ani nga lugar guys, mamligya sila o mas na mga hinimo kasama ani guys no, colorful kayo. And last time na ko nga visit ay gwapo kay kani magud nga mga team aning ilahang habol, bali kuan gid siya kanang Indian nga kuan ba culture. So gwapo jud kay guys, sama ani ngalan Guatemala. Yan. Alright, so colorful kayo no, makita nimo. Ayan. So lakaw-lakaw lang ta kadiyot 3 guys no, and diri on the other side guys nata dream kita nga dako nga pangalan sa ilang country, Guatemala. Guys, Guatemala. Yan si Hans, photographer. Hi! Alright. $5. So yan. So diri guys natay kanang bar no, makita nato diri where you could actually just sit and like have a good view of the cruise port. And ayan guys no, gwapo kay pagkahimo sa yang nipa hut no. I wish pwede na nato makopya dito sa Pilipinas. Samaan ni gwapo jud kayo nya wala ta sila sand. So feeling nato muratag na sa beach kay nata ubos sa usa ka coconut tree nga sama ra sa Pilipinas. Ayan guys, kung naman yung mga kadate, pwede na ito dadon diri. Kung dili, pwede rata mag-internet. Ayan. Alright. Anong beer? Ha? $6. $6? Oh. $6 guys. Ito lang naman. How's it? And this is a guacamole. Alright. Tortillas. Local. Sige, let's try. Let's try dog. Try lang. Be a model of the food. Show it to them. Hold it like this. No. Picture. What the? Are you a kid? He's a kid. Sarap. Parang chippy. No? Hold it like this. Sarap guys. Come on. Guys no, meron tayong binili na tamarind no. Kasi kailangan talaga natin na mainom dito guys kasi mainit yung lugar, humid. So ayan guys, titingnan natin no? Lasahan natin yung yung drinks nila dito, tamarind. That one's Sour. What do you have, Daniela? I'm having a margarita. Hey, sweet. Let's toast with the tamarind. Alright, cheers. Guys, meron din tayong mani dito guys, no? Here. Oh. Parang nasa atin lang din, Pilipinas. Yung country nga Guatemala guys is also known for jade, no? Kasi ang jade diri is usa ni sa mga gina-harvest during the time sa mga Spanish pa colony pa ning lugar. So mga gina-harvest diri sa mga Spaniards guys, ginadala dito sa Spain.
So known jud kay ni siya para niyo ano yung mga Mayan culture nila. Daghan sila mga jade diri guys. If you wanna see or buy a really true and genuine jade, this country is really the best to shop guys. Ayan. Magandang mga makita diri sa man jade. This is a pure raw stone jade guys. Alright. At may replica diri kung sa mga Mayans no, yung gilubong na jade sa ilang lawas. Dapat that ang naong itabunan gyud og jade guys. So kana ang jade stone is really a part of the culture of this country guys. Lastly guys, mo ni atong mga sample sa jade gamit sa unang mga panahon para na. And also this one gapo kay pakahimo guys. Asa sila baligya ng mga refreshments diri guys, and tanaw na to. How much is that? How much? $3. Alright. Ayan guys. $3 daw ni guys no, ice pampalamig niya. Gapo jud kay ni diri kay no. Init bi ang panahon, so halin jud kayo guys. Gamay ra man kaya atong cruise port no. So makita nato lang diri ang mga restaurants, mga refreshments. Yan, naasad sila ka ng mga dagag, mga sanina guys. So kalo, sama ni, guwapo kayo, colorful kayo. Pwede na ito palito, nagdadaan sa Pilipinas guys. Alright, mga belts, leathers, guwapo dyan kayo. Hola! Yan, para la mesa. Para la mesa daw, no? So, yan. So, siya mamuligya, para daw sa wife, esposa. Para daw sa wife, esposa, para la mesa, covered. So, alright. Did you buy something? Not yet. Not yet? Because they're too much. Oh, you're filming them? Oh, yeah. It's good? Nice? So you want to buy it? That's for the table according to them. Para la mesa, no? Sí, es para la mesa. Sí. Maybe para You speak Spanish? For decoration for your pet. Está mucho caro. ¿Cuánto quieres pagar? 20. $20 daw. Quanto pagar? Magkano daw bili? Quanto? 35 para tripulante. 30 para tripulante, $35. Dólares. Okay. Guys, mahal-mahal guys. 35 na guys, $35 ano lang cover guys, no? But kaning sa nga kamao mo habla Espanyol guys, ang ingon is 20 ang pagar, ang palit. So yeah, parang mahal ra. Pero ingon gyud ding babae nga mao gyud ang presyo para sa tripulante crew. Alright. Para amigo, no amigo. No, para ti. Solo. Solo. Do you believe I'm solo? Yes. Yes, Do you believe I'm solo? Solo? Single. 20. Yes, dollars. Oh, la mirada. Di daw gid kaya. Are you buying hands? Yes, Doc. Yan. ¿Cuánto? $5. $5, $5. Amigo. Amigo, para la misa, para esposa. Para esposa. Solamente. Para la mamá. Solamente solo, no mama. No, I have mama. I have a mom first. My mom is still alive, guys. Sa iluwalan ko. Para ki? ¿Para ti? No. ¿Para tu mamá? No, mama. For chicks daw. Para la chica. I told you, I'm solamente, no? Ok, para ti solo. Así. Para solo. Así. Para usted solo. Grabe talagang ano nito ba? Selling, guys. No? Sabi niya, tarjeta, credit card daw. And then, sabi ko, wala akong pera. Sabi ko, no money. And then sabi niya, yung cellphone ko na lang daw. What is this? Shawl? I can put it on my hair. Yes, for the cold I can weather. put it on my... Scarf. That's Scarf. Oh, yeah. That's good for Alaska. In my state, in Brazil, we wear a lot of... Buy it. 3 por 10, dije. 3 por 10, ha? 3 por 10. 3 por 10 $. Yes. Alright. Yan guys, sagol lang talaga guys. Para lang sa mga tripulante. No quiere pagar. Buy it, come on. Woohoo! Amiga, $20 mucho dinero en tu país, por favor. Es muchísimo porque en mi país es mucho dinero.
Mucho dinero, mucho dinero. Amiga, por favor. Okay, so halaga talaga yung Spanish guys in this part of the world guys. ¿Cómo te llamas? Nanalo yung taga-Binta. Está bien daw. That's good. Sabi niya, está bien. Very good. Congratulations ha. Congratulations. You won. Deal Or no deal. May na lang guys no kay kita mga Spanish or kita mga Filipino guys has a Spanish culture no and part of our languages and part of our heritage and culture sa Pilipinas na retain gud ang atong Spanish background. So about 300 years nga kani sila mas grabe ang impact ani nila kay wala man abot ang Amerikano diri so na change ang lahang language na bilin sa Spanish although siguro nasa sila kanang gitawag og local nga lengguwahe no. And that's probably Indian. So in our case, Cebuano, Tagalog, Spanish, but mostly English guys. Alright. So again guys, thank you very much for coming with me on this very short tour and we do hope to see you next time. Bye bye. Bye bye. Bye bye.